Alex. Alfeligam. Alex. Alex. What? Yes, Conjo Nachu. They're like tough edge. Like, no. You didn't know. No, but it's tough edge. ሴት ያክለሽ ሰው መመረቅ ጀመርሽ? ብዙ ነገራችሁ ጋይስ እኛ እኔና ዴዚ ትናንሾች ልጆች ናቸው ብላችሁ ስታጣጥሩን የነበራችሁ እዚህ ሚዲያ ላይ ከኛ ያነሱ መጡ። አሁን ምን ይዋጣችሁ? ወይኔ ፍቅር ወይኔ እድሜሽ ስንት ነው? እንጃ በቃ አንድ እድሜሽ ስንት ነው? አሁን ሚያዝያ 3 ላይ 19 ሙሉ ታሪክ የሚጨርሳል። ትታውቁታላችሁ እንዴት እንደሚደረግ ማለት ይቅርታ እሱ ስንት አርጓል? No, I like it. Alfeligam. No, I like it. Alex. Alfeligam. Alex. Alex. What? Stop. Utter filter, please stop, Alex, please. Marion? What? Sriracha. Alex. ስልቱም ወይም ደግሞ አብዛኛው የሚጠቀምበት ፊልተር ማለት ነው። ሌት ሂዶ ነው Kimjai. Yeah. Kimjai. Any luck? Any requests as well? Hulitskizi in minimum. Minimum. Yeah. Really? Yeah. Oh, Zaid. Can Anta ausgiving Zaid like by guest? Wait, no. No, Zaid was giving. Need what Hi. እንዴት ነሽ? ለሁለታችንም እኮ በሰታች አድርገን ለካልና ሚስቶች አድርገን ለወጣት ምን ታድክም የኔ አድክም የኔ ቆንጆ I miss you so much እኔ ያ not fiction በጣም ያ እኔ ናፈቀሽኛል እና ደግሞ ደሪና በጣም ናፍቃሻለች No, any not fiction. Really gorgeous. You're beautiful. Thank you. You too. Really good. Alex, stop. Is he fit? Stop. Oh my God, no. ስራም ከማለት ይጀምር ወደ ዴዚ ምራቴ እኮ ናት። በቃ Oh my God. ደህና ነሽ ወይ? ትንሽ ይዟ ሰራው ነው። ይሄ ጣፋጭ ጨረስከው እኮ። ምግብ ላልሰራም ትደክሞኝ እኮ ነው ማለት ነው። ኧረ እንደዚህ ነገር አይፈጠር። በቃ አሁን ብቻህን በስነ ስርዓት ትሰራለህ፣ ትበላለህ። ይሄ ጣፋጭ ነገር መብላት ነው። ኧረ ችብስ ነው። He eats so much sweet. ቶሎ ማርያም ይሄ ሾኮላታ ምናምን ትችዋል ማርያም ከስንት ወር በኋላ ነው ችብስ እየበላሁ ማርያም ደህና ነሽ የኔ ቆንጆ? ደህና ነኝ።
I see you strong. You are so strong. You are working. You are doing everything. I can see. Yeah, thanks. I want this. ግምጃ አለች አይደል? እንደ ለምን አትስባትም? Yeah, okay. Cancel the game. Is he game, Alex? Yeah. Oh, not available. Meanwhile, it's not available. Oh, right. Okay, እኔ እጣላችኋለሁ በቃ ጋይስ ተጫወቱ። ገምሶ ሙሉል ኸይር Ciao, Dizzy. Ciao. Oh, my love. Oh, bye. Guys, you need henna طفى. በቃ ከ9 ስር እወጣለሁ ጋይስ ከ7 ደቂቃ Yeah, me too. Guys, Mitch, Annie and Alex live በፊት like honest word. What word? Yeah, more. ግምጃዬን ሰባት ግምጃዬ እኮ ከኔ ጋር ፍሬንድ አይደለችም። ክሬዚ ጋር ነች። Crazy man? Like invite ግምጃዬ Okay, yeah. Any request? It's Oye, Yeri, not fiction, but it's not fiction. Not fiction. I'm sick of it. ወገን እነዚህ ትናንሾች ልጆች ያሉት ቲክታክ ላይ አይደሉም እንዴ? ሰላም በል አሌክስ። ግምጃ እንዴት ነሽ? ያ ትንሽ ልጅ ጓደኛሽ ነው? ስማላ እንጂ አለፍ ስናንድ ቀን አየሁ። ምን? ቲክቶክ ግን እንዴት ነው የሚያስገባቸው? ምን ነው ልጆች የሆንብህ? ቦቼ ኖ ቦቼ ቢቼ ያ ቡቼ እሱ ማን ነው? ፍቅረኛ እኔ ኒሮኝ ነበር። ኦኬ ችግር የለም። ምን ላይ እስ ሪሊ ካፕል ናችሁ? Yes, ቆንጆ ናችሁ። They're like ጣፋጭ like no. የዲና No, but it's ጣፋጭ ናችሁ። ሴት ያክለሽ ሰው መመረቅ ጀመርሽ? የት ሀገር ነው የምትኖሩት? የት ሀገር ነው የምትኖሩት? እሱ ነው አንቺ እሱ ጋር ሁለታችሁ እሱ ሸገር ብሎ ያደገው እኔ ደግሞ ኖ ያላችሁበት አሁን ያለንበት ደግሞ እሱ ዱባይ እኔ ሰው አይ እንደኛ አይደላችሁ እና አንቺ ለምን አትሄጂም ወደዛ? እሱ የሚያጣት ይገባል። ለምን አትሄጂም? ለምን አትሄጂም? Stop for ሴቶች ለምን አትሄጂም? ልጄ እሄዳለሁ እሱ እመጣለሁ ብላለች። የት ሳውዲ? አንቺ ቢያንስ አንቺ ምክንያቱም እዛ ላይ ስራ ልትከፍቱ ትችላላችሁ። ህዝቡም ደግሞ ላዩት ይወዳችኋል። አብራችሁ ታድጋላችሁ። ይሄ ዝም ብለህ
ለቲክታክ ብለህ ሮጥ ብለህ ፈንጠዝ ብለህ መላቀቅ ሳይሆን ወደፊት ኑሯችሁ ማለት ነው። ለእናንተም የተሻለ ነገር ዱባይ ብትሄጂ ብዬ አሪፍ ነው። ወይኔ ጣፋጭ እኔ ስሙ ነገራችሁ ጋር እኔና ዴዚ ትናንሾች ልጆች ናቸው ብላችሁ ስታጣጥሩን የነበራችሁ እዚህ ሚዲያ ላይ ከኛ ያነሱ መጡ። አሁን ምን ይዋጣችሁ? በቃ በጣም ደስ የምትሉ ከፍቶች ናቸው ማለት ነው። ወደ ትዳር ያምራላችሁ። እንደኛው ወይኔ ፍቅር ወይኔ sorry that was yini off just ትንሽ like አሁን ላይ ብላ ያለ ልጁ guys ቆይ አንዴ ጠይቂያታለሁ። የት ቡጄ አልገባም? it's okay naga like anchi outer buche kafets live naga is she any tafach okay is she okay like any tinish outer aling to Alex and then any which be live so lazy naga met out admission to the job okay and admission to አሁን የዚህ ሶስት ላይ 19 ሙሉ ትታውቁታላችሁ እንዴት እንደሚደረግ ማለት ይቅርታ። እሱ ስንት አርጓል? እሱ እድሜው ስንት አርጓል? ስንት 22 ቢያንስ ትንሽ ኤክስፐሪንስ ይኖራል። 23 ዓመት 23 ነው። ጠፋች እወድሻለሁ። ግንጃዬ ላይ ማርያምን በጣም ደስ የምትሉ ልጆች ናችሁ። ማርያም ነገ እንጫወታለን። እሺ ያ የኔ ጠፋች አስዋ እነሱ like any and anta if any and anta ትንሽ ግን we are 21 bro we are ሽማግሌ We are struggling. That's crazy, bro. When it's and anta samanya and any ምንድነው ዘጠና or ምንድነው ሰባ ነው እኔ 90 አንቺ 90 እኔ 80 አልገባኝ በቃ yeah okay any with by Alex guys ይሄን ከቆረጣችሁ we are ሽማግሌ የሚለውን ፓርት please mention in the video okay ቪዲዮ ላይ ሜንሽን አድርጉ ካልሆነ ራሴ ገብቼ አውጣለሁ stop we are ሽማግሌ yes እንዴ we are not bro yes we are okay ስንት ዓመት ሽማግሌ ነው ሽማግሌ like more than 55 years no 65 years that ሽማግሌ oh bro we are too young ሽማግሌ
like. Oh, Zira asking like anda kikal and he would come on. زيد ديت هاللي يلتشم زيد بيت لاس قبات بيت لامدات. That's what يبقى يني live. أسكبه. Zira. Kiji. Invite her. Alex, I'll chill. Hi. Invite her. You can't now. The thing yelling. Invite her. You can't now. Because we are too small. No, I'll chill him. Zid, Hichi is Alex's life. Okay, Nazid. Zid deny. Nay, what is it? Say to her. የማላውቀውን ቃል አለ Daisy funny. No. Alex. Listen. Maybe I sweating you. I will write. Huh? I will write in my bio we are Shmagli. We are Shmagli. No, yeah, me and you. So like you have to. Hi Rache. Hey Nacho. Give me picture of my screen of baka. Yeah, of course. Hi Rache. Bye. Bye. 5,000 so what are you doing? You ask them, bro. ጠይቃቸው ዜድ የለችም ልትመጣ ፈልገች ማርያም ምን ቦታ ነው when any ሂዲያን ተሃገር ትግራይ no Switzerland yeah okay Amish jacket is Yanino. Yeah. No, Yanino, because it's personal. Any under jacket, Alan, it's like Tilik now again. I want it. Yeah, you were 90 when you meet. Oh, በ19 ዓመታቸው ነው Any Ananta? Yeah. Before 2 years. Oh yeah. No, Asra Cement. You are 21 now. No. Like you like you want to act like older girls, bro. Like you say, no, I'm not 21. I'm 18. I'm 19. You say like that? No, Befit. Alex game teacher. Come on, guys. Let me see the Yeah. What's it? You want to play game? No, any witch if alive. Any witch. Okay, ciao. What the? She sent me like invite like I should I accept her? Ma. Huh? Very costly. Ciao. What Alex, what it's yelling him. What please. Really? Yeah. What Wait. You're so beautiful. no, that's
guys. Super. Ciao, guys. Bye. Bye, guys. Ciao, guys. Mint filter. What? You are so beautiful, Mama. Let's know you are so beautiful. I don't know, like I see one comment like that. Managaba. Oh, it's just Agwan. What up? Gana. Okay, Yeah. listen. We will close at the same time. The light. Okay. One. No. And. Wait. First, like click that, and then like And. one. Let. Sust. Asu with Anna. Any with Ayla. Okay, ciao, guys. Ciao. Welcome and any Amlinya and birds to me. Bye, guys. Ciao. Bye, guys. Amen, Belu. Amen, Belu. Guys. Amen, guys. Amen. I'm thinking of Xavier. Xavier sitting cute. Just, I'm thinking of yeah. Ciao, guys. Setio, what's wrong? What? And what does mean? What does mean what? But not your clothes. Huh? Why you did not off your light? Oh, get buying. Really? Oh. No, but it's perfect. No. I think like, oh, Alex, I need like, I don't know. Ninja, I don't know. I'll go buy. አማርኛ አይስማማኝ። አማርኛ ሰሚን ቆይ ባልሰራልሽ ከምር ባልሰራልሽ ቆይ ባልሰራልሽ ምን wait. I like Alex's profile picture, guys. Did you like that? Really? Yeah, really. How are you, Rizzy? Huh? How are you? How are me? Yeah. I'm good. How are you? I'm good, and you? I'm good. Good. I'm good. Oh, thanks, Alex. አሁን አንበሳ ስጠኝ። አንበሳ ይውዳል። እንዴ? Wait. I will read this one. I like this one. I like this gift, guys. Which gift? Wait. Wait. This one. I like it. Guys, Mechi and Alex back up. I'm sorry. I like it. Oh, Alex, thank you. Thank you so much. Thanks. Huh? Okay, what No, close it. Okay, what just Andy and outer. No. Okay, ciao guys, bye. ምንድነው ያንተ last call? Yeah, for the sewage. Say ተመስገን amen bell like that. የነገ ሰው ይበለን ህዝብ ሆይ ፈጣሪ የምንፈልገው ሳይሆን የሚያስፈልገንን ራሱ ይስጠን። አሜን።
ከምቀኛ ከሽረኛ አይናውጣል። አሜን። እንሴ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ጋይስ እና ለሁላችሁም እዚህ ያላችሁ አታፋራ ፋራ የምትባሉ ማንተ ነህ ያኔ አባት በቃ just ባልሽ አይስማም just አመሰግናለሁ እግዚአብሔር እና ጋይስ ለሁላችሁም ደግሞ እዚህ ያላችሁ የሚያስፈልጉታ ፕሊዝ ዩቲዩብ ሄዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። yes ቪዲዮ ሶ ኮሜንት ጻፉት። አድቫይስ ደግሞ ስጡን በምን አይነት እንምጣ የሚቀጥለው ላይክ በምን አይነት እንምጣ። ciao guys bye bye ciao guys bye bye ciao guys bye bye